الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. رب زدني علما آمين. رب زدني علما آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا صحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सहर का वक्त था मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी हवाएं गैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील उतरे भी नबे काबे के मिंबर से कितने में सदाई है अब्दुल्ला के घर से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमिन। बंदो